Kalau dokter kata saat ini itu cancer bisa macam kemo di kerana mungkin ada dia orang wajib ini apa zibio dah cancer zibio jadi jadi kalau সরকারিভাবে চিকিৎসা পাবে তা অপশন এটা 제가 무슨 일이야? 우리 동네 소문나. ya sebenarnya kalau dokter kembali lagi yang istana kangen ya kita itu dalam itu 딱 닥터 saya ini. kata itu apa sebenarnya namanya Usulkan kamu cesta punya usul tidak benar. Ang sejak sakit di semua, saya punya kelas yang tradisional di sini. Soalnya kami banyak treatment yang short dari mana, mungkin ada di sini. binalan itu bang itu sudah mana rangka kayak health kami aja menteri ya सरकारी भावे हेल्थ मांग हामबाय जों थांनाय कয়েকটা दिन अनेक दिन ধরেনো সোশ্যাল মিডিয়া অংশ বা বিভিন্ন যারা চিনি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার রঙের মাধ্যমে মনুখা সোশ্যাল মিডিয়াও যে চিনি হানক সঞ্জনা দেববর্মা তাই চিনি তে খরকচা চেরাই হানক চিনি মনুশ্রী চৌধুরী বরক কনাইনে কাইসা বেমার কত রঙিনে বরক সাখাইমা মানে রাং পয়সা ক্রাইসিস नि बागै हे गैनि बागै বরক অনেক দিন ধরে ট্রিটমেন্ট খাইজাগে মে হই দङ তেও তিনি আং বরক ব্যক্তিগতভাবে কনাইনো খরকচানা অনলাইনের মাধ্যমে খাইকা বরক যেহেতু বরক আছে স্বাভাবিক নগ হাইমা চাইমা তৈনে একটা দূরা দূরা দङাবা তাই সঞ্জনা দেববর্মানি যে বিনি গার্জেন বিনি বুহা ভায়ান টেনিও রিসিভ খাইকা তো आंबो যে ব্যক্তিগত মানসাক आं বর্ণ চবাখা তাবুক आं ও সঞ্জনা দেববর্মানি যে কেস বিনি গার্জেন কক সাই आं বুঝিমানি তো বরক রাং পয়সাनि बागै বিশেষ করে ট্রিটমেন্ট খাইজাগে মেঙাই दङ স্বাভাবিক একটা গরিব বরক মাবা বরং বাगै কাইসা বিমার কতং হাকাই কষ্ট दङ তো আবন বাगै आं আর্থিকভাবে যতটুক মানসাক তো খাইকা আবন পাশাপাশি आं তিনি চিফ মিনিস্টারনো চিঠি সিনাই এবং যাতে বাহাইখাই বন সঞ্জনা দেববর্মানো বাহাইখাই হেল্প बिनि हेल्थ चिकित्सानि बागै बाहायके बनो बिनि साक खायमानि गाहाम खायमाना गाबोनो जों चेष्टा खाने जेहेतु चिनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी जे मनुश्री चौधरी अलरेडी सरकारी भावे चिठी लिखा सेंट्रल मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर नो जेपी नड्डा जी नो आबाइखौ आं सञ्जना देबबर्मानि बागैबो जाते चिनि मुख्यमंत्री माध्यमे कायसे सहयोगिता माना बागै आं दिनै चिठी सिनाय जाते बिनि सरि हेमानाय जंमानि आबनो बाहायके इमिडिएटली जों रिकभारि खेरि माने बिनि साकनो आबन बागै हास्तेनि जत लोकरना कबकनाय जतनो जों जे मानसा 1 टाका 2 टाका जे मानसा बनच्च बनाने कारणे 1 टाकानि डोनेट बाय कायसे बरंनि जीवन बाँचि माने जों 1 टाका 10 टाका 100 टाका हाजार लाख टाका अनेक समय जों अनेक जायगा खर्च खाइरो तो आबन बागै बरंनि बिसिङाव जों एज ए ह्यूमन बीइं मानवतार दिक नाहारै बनो कायसे चबना बागै आं जतनो हास्तेनि लोकरकनो आनि माफा आनि साकचालाय आनि कई मुनाय सोनो जतनो स्टूडेंट्स चिनि जरा स्टूडेंट्स दंनाय ठीक रमै एकदम जरा चाकरी खाइजाना जे मानसा 1 टाका 2 टाका जे नि सामर्थ्य अनुযায়ী नरक जे मानसा बनो बुखु चिनि सञ्जना देबबर्मानो नरक सुबा खांखाय आखा खायो निने आनि कायसे कन्ट्रिबिउशन बाय कायसे बरंनि जीवन हयतो तो एसे मोनैनाय बबो कायसे मानसिनाय लामा ओङै मानो आबन बागै जों बरफ बाय बरफ ओङै बुसे आंखाय बाहायके फिउचाराव सिनि बरनो जों तैरि खालामनाय आबन बागै जों जे कामफान खालायतो आबन पासापासि सिनि बरनो नायनानै बुसिनि जे कायसा रेसपन्सिबिलिटी दङ अ कर्तव्यनो जतन पालन खालामनाय बागै आं चिनि जत हास्तेनि लोकरं थानाय आं कबकनाय तो आबाय केन्द्र बचुबादि आं बचुबाखा कायसे बरनो चुबमान परे जे कायसे बोखानि सेटिसफेक्शन आबो अवश्य रकमानाय तो जतन आं खालामबाय